Minasan. Sensei. Bawa, sensei pa. Hi. Before tayo mag-start, babasahin muna natin to ulit. Dito tayo na-stop, 'di ba? And since kayo Hi. lang dalawa muna, kayong dalawa magbasa. Matsumoto, ikaw Jomar. Hi. Santos, ikaw Anasan. Hi, Dozo Santos. Ay, Matsumoto pala. Santoso-san. Ano eh? Shibanra. Shibara. Desu ne. Shibaraku desu ne. Shibaraku desu ne. Ibaraku desu ne. Hi, next, Santos. Anasan. Anasan. Sensei pa. Hi. Santos. Matsumoto-san. O genki desu ka? Sensei. Sensei. Hindi ako naririnig, Jomar. Naririnig po, sensei. Hi. Anasan. Omar. Lipat ka Copy muna ka ng... Hi. Anasan. Anasan. Nakamute na si Anas. Hi, Anasan. Banwa. Hi. Hi. Hi, ikaw na Anasan. Matsumoto. Matsumoto-san. Genki desu ka? Hi. Jomar-san. Shoto. Ano yan? Docher. Beru. Beru. Beer. Biru demo. Bero de mo. Nomimasen. Nomimasen ka? Hi. Sagot naman ni Santos. Ii desu ne. Hi. Tinatanong niya, si Matsumoto, sabi niya kay Santos, long time no see, Santos. Tinatanong niya, are you okay? Genki desu ka? Sagot naman ni Matsumoto, hi, yes, I am. And do you want to drink beer or something? Sagot naman ni Santos, sounds good or sounds nice. Ii desu ne. Next, Santos, konban. Santos, Anasan. Hi, nawala si Anasan. Ako na lang muna. Konban, Joji kara Nihon to Borajiru no Saka no Shiai ga arimasu ne. Matsumoto. So desu ne. Ano yan? Zehi. Zehi. Minaito. Hi. Santosu-san. Dochiraga. Katsuto. Omoimasu ka? Hi. Tinatanong niya, sinasabi ni Santos, may laro daw, soccer play, this evening. Sa alas 10 p.m. 10 p.m., yes. Sagot naman ni Matsumoto,
I see. Gusto niya daw pumunta. Zehe minaito. Hi, Ana-san. Okay ka na, Ana-san? Hi. Hi. Sa'yo na to, Santos. Ana-san. Santos. Mochiron. Mochiron. Burajiru. Mochiron. Borajiro. Desyo. Yo. Isyo. Hi. Matsumoto. Demo. Saiken. Saiken. Nihon mo. Saiken nihon mo. Soyuko. Narimashita. Ano? Narimashita Narimashita. yo. Sagot naman ni Santos. E. Watashi mo. Watashi E. mo. Watashi mo. So. So desu ka? So, omoimasu ka? So omoimasu ka? Ah, Ah. Kaira na ito. Kailan na ito? Kaira. Hi. Sabi na dito, sino sa tingin mo ang mananalo? Sagot naman ay Brazil. Malakas yung Brazil. Pero sagot ni Santos, malakas din naman yung Japan. And uuwi na daw sila para natapos na yung Kaya Matsumoto, So desu ne. Kairimasho. hi, kaimasyo. Let's go home. Okay, minasan, naiintindihan to? Hi. Hi, okay, we will proceed sa ating, hi. Asan kaya si ano no, sa JM? Di po na online. Baka naka-overtime na naman. Okay, we will proceed here sa ating last one. We have it here. Ay, automatic my answer. Sai keizai no benkyou wa omoshiroi desu. Keizai no magiging gagamitin natin si omoimasu. I think. Sabi niya dito, kezai. Ano nga yung kezai? Maliit. Ano kezai yung mani. Chisay. Chisay para. Sorry. Kezai ay kezai nihongo no nandesu ka? Yan ay economics. Ang pag-aaral daw ng economics, interesting. Tapos lalagyan mo siya ng omoimasu. Ano nga yung omoimasu, minasan? I think or I believe. Very good. So, magiging, I think, kezai, economics, is interesting for you to study. Economics. Course. Economics is also a course. Yan yung gagawin. Lalagyan lang ng to omoimasu. Next, we have number 1. Pakibasa, minasan. Yamada-san wa Hi. hontou ni Hi. yoku ano yun? Hatarakimasu. Hatarakimasu. Hi. Hatarakimasu is to work. Ano yung honto ni? Hontou. Really daw. Grabe. Grabe magtrabaho si Yamada. Santo. Yamada. Ay, Yamada. Yamada. So, ano yung gagawin natin dito? Lalagyan ng Hataraki hata. omoima. Okay, To very omoimasu. good. To omoimasu. Huwag kalimutan si to. Siya yung particle. Pakibasa, Hataraki to. minasan. Toyonde kodasai. Yamada-san wa. Yamada-san wa hontou ni yoku Atarakimasu. yoku atarakimasu. Hindi. To omoimasu. Ni yoku ataraki to omoimasu. Hi.
Yamada-san wa honto ni yoku hataraku. Yung hatarakimasu magiging hataraku kasi nagiging plain form. To omoimasu. Hi. Next, we have number 2. Power Denki. Power Denki, that is the name of the company. Power. Yes, Power Denki. Parang ano siya, name ng company. Ano lang yan, superstitious. Gawa-gawa lang na company. Name ng company. Power Denki no Power Denki no. Ano yun? Seihin wa. Seihin? Seihin wa. Dozen. Minasan. Sensei. Hi. Power Denki no Power Denki no. Seihin wa. Sehen wa Seihin wa. Seihin wa. design ga Design ga. Ides. 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 Ibig sabihin, paano natin siya gagawing I think? I think. Ito. Ito. Ito mo ides. Hi. Okay, gagawin siyang ito omoimasu. Omoimasu. Ay, umoimas pala. Lagi ng des eh. Sa des yan. Hindi na Hi. nawala sa utak. Hi. Okay. Next. Pakibasa ulit yung buo. Power. Ay, power. Power. Power Denki. Power Denki no. Sehin. Seihin. Sehin wa. Seihin wa. Sehin is mga products. Mga products daw sa Power Denki ay nice or good yung mga design. Gomenasai, Jomar. Power Denki no. Power Denki no. Seihin wa. Design. Design. Design ga. Ito mo ides. Okay. Omoimasu. Hindi Ay. Hi. Sorry. Umoimas. Hi. Next, we have number 3. Dozu. Ta. Number 3. Ano yung sunod? Ta? Teka muna. Mira-san. Mira-san wa. Mira-san wa. Hi. Jikan no. Jikan no. Tsukay. Kataga. Tsukay kataga. Hi. Jozu Desu. desu. Ibig sabihin, I think Mr. Miller is good. Good daw siya mag-manage ng time. Jikan no tsukai kata. Jozu kasi is good. Ano nga yung opposite ng jozu? Jozu. Heta. Heta? Hi. Heta is bad at. Jozu, good at. So, magiging mira-san wa jikan no. Mira-san wa. Jikan no. Tsukai kata ga. Tsukay kataga. Jozu. Joju tato. Josu da. Kasi, Joju dato. hi. Omoimasu. Next, we have number 4.
ダイエット、ダイエットはモダでした。moda deshita. Moda. Magiging, moda is useless, parang hindi siya gamit yung pagda-diet. Walang improvement. Moda de shita. Moda to Okay. omoimasu. Magiging moda da, Moda to. moda datta kasi past. Moda datta omoimasu. Hi. Hi. Next, minasan naiintindihan dito. Paano natin gagamitin si omoimasu? Sensei, I think. Omoimasu is I think. Okay, I think or I believed. I believe. Hi. I I believe believe I can na fly. tayo lang dalawa dito. Ha? Oo nga. I-chat mo si JM, Jomar San. Sige ba, Sensei? Saglit lang. Hi. Ano nga yung moda? Moda is Okay. useless. Hindi na Useless. gamit. Hi. Ano naman yung sehin? Sehin. Sehin. Hindi, Sehin Sensei, ay, online? sehin, yan ang mga products, produkto. Gikan produkto mula sa Power Denki na Our company. company. Next, we have here, ano naman, pag honto. Honto. Hi. Ano yung honto? Really. Really? Yan ay honto. Ano naman pag hatarakimasu? Hatarakimasu. Hatarakimasu ay to work. Ayun nga. To work. Hi. Hatarakimasu. Next, ano pag jozu? Kyoshu. Jozu ay Yes, good at. Magaling. good at. Ano yung opposite Good. ng jozu? Heta. Heta. Ano naman pag jikan? Jikan ay oras. Good at Jikan. Jikan. Time. hi, time. Okay, next we will proceed here. Fakuso. Fax machine. Pakusuwa. Hi. Pakusuwa. Hindi ko So, mabasa. Benri. Benri dato. Henry Omoimasu Dato. ka? Omoimasu. Hi. Tinatanong niya kung convenient ba gamitin yung fax machine. Sabi niya, ay yung nasa open and close parentheses. So, yung answer natin, ay, benri dato omoimasu. Omoimasu. So, yung titignan natin dito, yung nasa open and close parentheses. Kung ano yung answer dito, then dyan din differ yung answer natin. For number 1, Omoimasu idadagdag. ay, umoimasu ka. Tinatanong mo kasi kung umoimasu ka is what do you think about the fax machine? Is it convenient? Parang ganon. Umoimasu, ano sa tingin mo? 'Di ba nasa discuss na natin to yung umoimasu ka? Ah, okay. Gusto niyo balikan? Umoimasu ka or hindi na? Pag ano, Sensei, pag anong idut mo? Pag iye, umoimasen. Omoimasen. Hi. Ah, Hi. Next, number 1, Osaka no Osaka no Mizuwa Mizuwa.
Miso, tubig. Hai, tama. Mizo. Oishito. Oishito. Omoimasu ka? Mimoy maska. Omoimasu Omoimasu ka? ka? Ano naintindihan mo dito, Jomar-san? Kung, Osaka. Ano yun? kung masarap ba daw yung tubig ng Osaka? Oishi kasi ginamit eh. Oishi. Ayaw nga pala, Hai. delicious. Hai. Or good. Good ba yung, gamitin na natin yung good. Good ba yung water sa Tubig sa Osaka? Osaka. Sagot naman, Hindi. iye. Amari. So, Amari. magiging, hai. Iye, amari, oishi to omoimasen. Ah, Hai. iye. Amari. Oishi to omoimasen. Oishi. Omoimasen. Hai. Next, you have number 2. Wan san Santos. wa. Ay, Ay, wato para to. Wato. Wato Wato san Sanwa. wa. Iye. E. Sorry, tama E. Sensei dato. Sensei Omoimasu that. ka? Oh. Ano Hi. na ano naintindihan mo dito, Jomar-san? Wan san wa. Sensei dato. Omoimasu ka? Sensei. Hi. Nandito si Sensei, nandito si Ano yan sa tingin mo kaya? Tinatanong niya, Um, what do you think of si Sensei Wato? Is he a good teacher? Good kasi yung Sagot naman ng ah, kausap niya, hi, totemo. Very yung totemo. Amari, not very. Totemo, very. Amari, not the, very. So yung answer natin, hi, totemo, um, E. sensei. Sensei Sen. dato omoimasu. Sensei dato. Omoimasu. Hi. Pakibasa ulit, Jomar-san. Hi. 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 Totemo. E. Sensei dato. Omoimasu. Hi, very good. Next, you have number 3. Ino to, Ino neko to. to, Neko to. dochira ga, Ay, dochera ga. Yaku yaku ni. ni, tatsu to, Tatsu. Omoimasu. omoimasu Tatsu ka? to. Tinatanong niya kung ano daw yung mas stronger. Mas strong ba daw ano yung mas strong sa kanila? Ino or neku? Ino. Neko. Ano yung O, ino, sensei? Ino Aso? dog. Hi. Answer Aso? dito is Ino. So si Ino ang mas Ino. stronger. Yung mga aso yung mas malakas. Sagot natin, Ino, Ino. Ino, Ino. Ino wa Dochera. Ino wa. hoga. Ay, sorry. Ino no hoga. Di ba yung pattern pag kino-compare yung dalawang things, may hoga. Ino is more kasi yung hoga parang more. Dog is more stronger than the cat. Hi. Ino no hoga, Ino hoga. Ino no hoga. Ano yun? neku made. Neko made. Neku Neko made. Hi. Ano Yaku yun? ni, yaku ni, Yaku kosuru. tat- Kesuru. kesuru to omoimasu. Kesuru to omoimasu. Hi. Next, we have here number, Nehon de. hi. Doku ga Doku. Doku ga. ichiban Ichiban. kirei dato. Kere. Kere datu omoimasu. Hi. Ano yung sagot? Nehon. Nehon. Ano yun? Nara. Nachi. Ay, nara pala. Di makita, sensei. Hi. Tinatanong niya kung sa Nihon, sa Japan daw, saan daw yung pinakamay magandang lugar? Doku ga ichiban kirei dato omoimasu ka? Sagot niya sa Nara. Sa Nara daw. Nara. Nara, lugar ng Japan. So, yung answer natin,
Naraga, Na Ichiban, naraga ichiban Kirei, kirei Dato, dato omoimasu. Umoimas. Okay, guys. Paano natin gagamitin nga si Umoimas? Some something. Ay, I, I think I Oh, think pala. I okay, think I think or I or believe. I believe. I Pag believe. nagtatanong ka, ano yung gagamitin mo? I-add mo lang si ha. Umoimas ka? Omoimasu ka? Na, minasan, pakibasa nga ulit. Alin po po? Start 1 sa to 1 or 4. number 2? Hi, 1 to 4. Para ma-practice yung dozu. Iye. Amari. yeah. Oy. Amarikit. Omoimasu. Ano yun? Umoimas. Amari. Oishito. Omoimasen? Hi. Dote mo. Ay, totemo e. Eidat. Sensei. Sensei dato. Sensei dato. I. Sensei dato. I. Omoimasu. Umoimas. Ides. Ino no hoga. Ino no hoga. So, Oh God. Nekko made. nekomade. Neko made. Ay, hindi. Ino no hoga. Datsu. Yaku ni. Hindi to siya tama yung kanji dito, guys. Yaku ni tatsuto. Dono hoga. Yakuni. Tatsuto. Tatsuto. Omoimasu. Omoimasu. Right. Next, number 4. Nara. Ay naraga. Ichiban. Kiroi. Kiroi da. Kiroi dato. Omoimasu. Hi. Kirei. Maganda. Kirei Ay da. kirei. Kirei Hi. dato. Omoimasu. Hi. Minasan, wakarimasu ka? Hi. Next, we have here Nihon. Koku ga benri desu. Ano yung koku? Here. Yan ay? Here. Uko made. Hindi siya, ano siya, kotsu. Kotsuga. Kotsuga. Hi. Henry des. Benry des. Ay, ano siya, yung bridged. Henry des. Bridge. Kotsuga. Benry des. Teka muna, minasan na. Hindi. Do. Omoimasu ka? Ihan na. Maglalaba pa ang person. Yes, ma'am. Sisig rice po, 100 lang. Ayan nyo, tapos ito.
Paano mag-order ng sisig Ate Ana inyo? Ano? Madadaanan ko yung stall ko. May Yo? kita card. Food card. Di ba? Paano mag-order ng sisig in Nihongo? Paano mo sasabihin? Pwedeng pass. Di ko rin alam eh. Kaya tinatanong ko. Wala naman ata yung sisig sa Hongko eh. Wala. Hindi, sisig na rin. Kaya lang, paano mag-order? Ano, anasan. Sisig. Oy, hoy, shit des. I want sisig yun ah. Pwede na yun. I want sisig. Nakakabaliw ni Honggo talaga. Alam mo, matatapos na tayo sa January. Matatapos na nga. May exam naman. Aray ko. Kaya, 21 na yata eh. Tapos ngayon, matapos. If ever na matapos na yung araw na 25, 21. 26 yata may 22 ano na. tayo. Oo, May exam. after that ng 25. Kaya, two days sa absa si Karuna. Chinat ko, di nagre-reply. Minasan, gomenasai. Mahina boses mo, ano san? Maulan pa dito, ma'am. O, di ba may bagyo daw? Tama ba? Ano? Siya, cancel ang klase, may bagyo. Oo, may bagyo daw eh. Basta Pero ang wala. blackboard. Di ba sa atin yan Basta- noon? Masa ang backboard. Basta ang blackboard. Saan, Chok? Ay, Sana ganun din ngayon. wow, gusto mo walang paso? Ikaw talaga. Kuan, Jomar. Maglalaba pa sensei. Ng ano? Damit. Ha? ML daw. Wow, Maglalaba pa sensei. unahin mo pa maglalaba. yan. Tapos guminasay. Kala ko maglalaba. Hindi ako nag-ML. Masama sa kalusugan. Oo nga. Tama sa Okay. eyes. We will proceed. Ikutsuga. Benrites. Ewan, Teka muna, minasan na. May inaayos ako. Ay, okay. Hi, okay. Hi. Tinatanong niya dito guys, Nihon. Koku ga Benrides. Koku, di ba tsuete is, ano yan? Ano yung tsuete gani guys? Kung ano sa tingin mo yung, what do you think about? Benri ni tsuete do moimasu ka? Tinatanong niya kung ano sa tingin mo yung Japan. Nihongo. Hindi Nihongo, Japan. Nihon pala. lang. Hi, sagot niya, Koku ga benri da to omoimasu. Yung traffic or transportation, koku. Hindi siya koku pala, kotsu. Yung Kutsuga. kotsu ay, or transportation, convenient. Benri. Benri. Hi. Next Benri we have dato. here. Hi. Totoo naman no, walang kayo traffic sa Japan. Hindi katulad sa atin. Sensei dito. Pagka 00 oras mo nilaan, wala na. Hindi ka na makakarating sa tamang oras. Oo, malilate ka kasi. Kaya Malilate ka na. tama yung
opinion niya dito. Parang opinion kasi yung, what do you think of Japan? Sabi niya, the kotsu is very, yung mga transportation is convenient. Next, you have number 1, Nihon no Nihon no Wakai. wakai. Ito. Hito Ito. Yoku. yoku asobimasu. Azobimasu. Sabi mo. Hi. Nihon. Paano natin siya gagawing question? Gagawing ano, sensei? Omonmas? Magiging, i-reveal ko yung answer. Asubito? Omonmas? Wakai kasi is mga, ano yung wakai? Mga youth, mga ano yun sa Tagalog yung batanon, anasan? Kabataan, mga kabataan. What do you think daw sa mga kabataan ng mga sa Japan? Sabi niya, yoku asobimasu, mapaglaro. Maraming naglalaro pala yung mga bata doon. So, pag nagiging tanong siya, Nihon no wakai hito ni tsuite do omoimasu ka? Sasagot natin, Nihon no wakai hito ni tsuite wa Wakai po. yoku asubi to omoimasu. Pwede delete nyo na to guys. Parang na-add ko na to eh. Mataas na yung answer. I-delete nyo na lang to. Automatic kayo dito sa yoku. Yoku. Yoku asubimasu is di ba ano yan? Parati naglalaro. Yoku asubimasu. Asubito, asubu. Kasi magiging plain form. Yung asubimasu magiging asubu. Asubuto. Omoimasu. Asubuto, hi. Next, we have number 2. Nihon no Yakyu. Jikan ga Yakyu jikan ga Jikan ga nakai desu. nagai desu. Nagai desu. Nihon no Hi. ano yan? Yakyu. Hi. Yakyu. Ano nga yung yakyu? Ano yung yakyu? Yan ay baseball. Tama ba baseball? What do you think about yung baseball daw na laro sa Japan? Sagot naman, jikan ga nagai desu. Parang Nagai. matagal matapos. Nagai kasi length, mahaba. Tapos may oras dito, matagal matapos yung laro na 10 baseball. Hi. Pakibasa minasan. Dozo. Nihon no Yaku. Yakyu. Nagai. Yakyu no suite do omoimasu ka? Hi. Sasagot na lang, jikan ga ijikan ga nagai to Nagai to omoimasu. Hi. Next, you have number 3. Nihon no kaisha natsu yasumi ga Natsu yasumi ga mishigai desu. Mishigai desu. Hi. Magiging minasan Mijiga. Nihon no kaisha ni tsuite do omoimasu ka? Hi. Sa ano daw, yung mga company ng Japan, kaisha, ano daw sa tingin mo? Yung mga company nila. Sagot niya, Natsu Yasumi ga Mijikai. Ano yung Natsu Yasumi? Ano yung Natsu?
Summer. Yasumi, Yasumi, vacation. rest day. Summer vacation. Or tama, rest day or summer vacation ay Mijigai. Maliit lang daw. Kumbawa, JM-san. Ang Sensei. mabilis lang. Parang Nakita mabilis lang yung Ay, vacation. Ay, ano to, parang short lang yung ano nila, Short vacation. Ay. Kasi workaholic yung mga Japanese. Tama, no? Workaholic sila. Yun yung, ano chismis. Natsuya. Pakibasa minasan, Nihon no Kaisha ni. Nihon no Kay Kaisani. Tuni. Dito. Oh, may ba? Di, Sagot, ito ay Natsuya Sumiga. Natsuya Natsuya Miga. Natsuya Ay, Sumiga. Mijigai. Mijikai. Ijikai to omoimasu. Ay. Ano nga yung Mejikai? Mejikai ay Short. short. Mejikai. Short. Nagay, length, mahaba. Nagay. Length, long. Ay, yes. Next, ano naman pag Natsu? Summer. Summer. Natsu. Ano yung kaisha? Company. Company. Ang yakyo, baseball. Baseball. Nag-ano kayo, JM? Baseball. Nag-overtime? Hi, Sensei. Ay, wakarimashita. Ari, ito lang din naman yung Sige, first slide. Ito pa lang yung naana namin, tackle. Itong first slide. Continuation to sa kahapon na lesson 21. Ano naman pag kaway hito? Mga Pinsan. mga kabataan, mga young people. Youth. Kaway Na hito. mga Mga batanon. kaway. Sa Bisaya, Teenager. batanon. Teenagers. Yeah, tama. Teenagers. Okay. Next, we have number 4, last number before we take our break. Ano? Ano? Ano Ega. ega? Ano yun? Ni? Ichi? Minasan? Ano ega? Ano? Ega. Humor. Yumoiga. Humor. Kanang Yumoiga. ano nga yung humor? Parang mapagmatawa. Ay, palatawa na tao. Joker? Tama ba? Humor ga. Ate. Tanoshi desu. Yung ano daw, yung mga pelikula daw sa movie ay parang Ega. comedy. Tama ba? Yung humor. 'Di ba sabi nila, good humor, 'di ba pag sabi nila na ano yung gusto mo sa isang lalaki? Good humor. Parang ano, Joker? Tama ba? Humor. Ate Tanoshi desu. So magiging Ate. yung Tanoshi. tanong natin, ano ega ni Tanoshi to. suete do omoimasu ka? Humor ga. Ano? Ega ni suete do omoimasu ka? Ay, sagot niya, humor. Humor ga. Humor na lang kasi wala silang R. Humor. Humor? Ay, Humor ga. Ate. Tanoshito. Tanoshi to omoimasu. Okay, omoimasu. Arigatou gozaimasu. Sinong gusto magtatanong and sasagot? Dojo, Jomar. Kahit saan ako Ikaw- sensei. Ikaw magtatanong. Sino magsasagot? Parang busy si Ako Ana. nga. Hi, Dozo JM. Ako naman, Sensei. Hi. Dozo Jomar, Nihon no, number 1. Ay, mag-start tayo dito. Sa Nihon Ray. Mag-start tayo sa example. Nihon ni. Nihon ni sute do omoimasu ka?
JM san, kotsuga. Kotsuga. And Kotsuga. Benri. Dato. Binrid. Dato. Oshima. Omoy. Omoymas. Umoymas. Omoimasu. Hi. Next, number 1. Nihon no. Kiray. Ano yung mga bata? Yan ay wakai. Wakai Wakai to. ni. Wakai Wakai hito. hito. Wakai hito ni. Suite do. Do. Omoimasu ka? Jomar-san. Omoymas ko. Omoimasu ka. Right. Omoimasu ka. Sagot Yoko naman. asubimasu. Yuko. Wakai. Yoko asubimasu. Yuko. Ano yan? Wakai. Anong? Wakai. Wakai. Ano? Asubo. 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 To. To. Umoymas. Omoimasu. Hi. Number 2. Nihon Nihono. no. Yakyu. Yakyu ni. Yakyu ni. Suite. Suete do. Omoymas ko. Omoimasu ka? Ang sagot naman, jikanga. Ika ga. Nagaito. Nagaito. Very good. Omoimasu. Omoimasu. Hi. Next, we have number 3. Nihon ni. Nihono. Aisha. No. Nihon no. Aisha ni. Kaisa. Suete do. Omoymas ko. Omoimasu ka? Sagot naman, JM san, natsu. Ito ay natsu. Yasumi. Yasumiga. Ano? Mezikai. Mezikai. Misikai to umoymas. Hi, ano nga yung mezikai? Short. Short span of time. Next, we have number 4. Ano? Egani. Suite do. Omoymas ko. Hi. Ito sagot JM, yumo. Ano? Ito na lang. Yuma. Ato. Yuma. Ate. Ate. Tanoshi. Tanushi to umoymas. Hi, okay. Minasan, ano nga yung tanoshi? Tanoshi ay fun. Ano naman pag yumo? Ano yung yumo? Humor. Okay, yumo. Ano naman yung ega? Movie. Yung natsu, Summer. summer. Ano naman yung taisha? Company. Ang ino, Aso. Aso. neku, Pusa. benri. Benri ay convenient. Ito, convenient. Ano naman yung oishi? Delicious. Delicious. Sa satwa. Yung mizu, Water. Tubig. water. Ano naman pag jikan? Oras. Trabaho. Oras. Oras na. Oras. Time. Hataraki yung trabaho. Hatarakimasu. Pag naka-noun, ang trabaho sa noun, shigoto. Shigoto. Ano naman pag seihin? Yan ay Wow. mga products. Yun. Product company. Ano naman pag muda? Ang muda ay, ito guys, useless. Parang hindi na kailangan or walang effect. Daito wa modesta. Wala daw effect yung pagda-diet niya. The diet. Ay.
Ano naman yung honto? Yan ay, Kabataan. really? Really? Ay, Honto? punto. Yung kabataan Ito, kay Kawai Hito. Kawain. Kawai Hito yung kabataan. Yung kotsu, transportation. Kotsu. Ano yung koku? Wala Here. dito. Yung koku, Kuko. mali. airport. Airport si koku ha. Tapos yung station, ano yung station? Iki. Hi, okay, very good. Minasan, memorize na ng mga vocabularies. And mag-break na tayo. Let's have our break. First break. Yasumimasho, minasan. Dozo. Hi. Next natin na exercise is ito. I-delete ko muna yung mga drawings. We have it here. Bochua. Mochua mo karimashita ka? Teka muna minasan. Minasan. Gomenasai. Bochua. Jimosho ni imasu ka? Bochu. Yan ay chef. Section chef. Tagaluto. Ano yung jimoshu? Office. Tinatanong niya kung nasa office ba daw yung chef. Sagot naman, iye, wala daw. So, yung imas na to exist, di ba to exist yung imas for living things? Arimas pag hindi for non-living things. Magiging negative to, gagamitin natin yung conjugation ng nai form. Inay. Imas naging inay. Then to, umoymas. Kasi sinasabi niya na I think wala siya doon. Iye, inay to, umoymas. Wala daw doon yung chef. Ano nga yun, Jimoshu? Office. Chef. Hi, Ay, office. Okay. Butchu yung chef. Next, we have number 1. Chef. Butchuwa. Mochua mo kairimasu ka? Hi, ano yung kairimas? Kairimashita. Ano yung kairimas? Yan ay sa bahay. Go home. To return home. Tinatanong niya, mo is already. Yung butchu ba daw, yung chef, nakauwi na ba daw ng bahay? Sagot naman, hi. So, magiging, ano yung answer natin? Hi. Hi. Mo, kaita, kasi, mashita kasi to. Form natin gagamitin. Mo Kaita, to, umoymas. umoymas. Hi. Next, we have number 2. Kage wa doku desu ka? Tinatanong niya kung Kage wa nasaan yung, ano yung kage? Sa lesson natin, lesson 2 ba yun? Yan ay susi. Where is the Key. susi? Where is the key? Kage wa doku desu ka? Sagot naman, ano hako no naka. Ano yung Kuno na hako?
Haku ay box. Naka, inside. So, haku no naka, nasa loob ng Inside the box. box. Right, tama. So, yung answer natin, ano, haku no naka ni aru to omoimasu. Aru kasi, arimasu, diba? Arimasu exists for non-living things. Pero gagawin natin plain form, kaya naging aru. Minasan, magtatanong ako, tas kayo answer ha? Ay, hindi pala. Sinong gusto magtanong? Anasan, ikaw magtanong? Hi. Tas ikaw sasagot, Jomar, nakamute kasi si JM. Bochuwa. Okay. Hi. Anasan? Bochuwa. Bochuwa. Mo. Mo. Kairimashita ka. Kairimashita ka. Hi. Sagot naman, Jomar. Mo. Hi. Mo. Kai. Hi. Mo. Kaita to omoimasu. Hi. Next, number 2. Anasan? Kagewa. Doku desu ka? Doku desu ka? Sagot naman, ano? Ano? Hakuno. Ano? Ako no. Nagay? Naka. Nakani. Haru. Aroto. Hi, omoimasu. Next, we have number 3. Ashita no shiai wa. Ashita no shiai wa Chugoku to. Shugoku to. Chugoku to. Dochira. Ay, chugoku to. Nihon to. Dochira Nihon ga. to. Dochira ga. Kachimasu ka? Kachimasu ka? Hi. Anong daw yung mananalo? Ano yung chogoku? Shogoku. Shohoku. Yan ay China. Chogoku. China. Yung Korea, Kankoku. China, Chogoku. Between sa between daw Chogoku and Nihon, Japan and China, sino daw yung mananalo tomorrow na laro? Shiai game. Tomorrow's game. Ashita no shiai. Sagot naman, Kito, Ito. Chogoku. Chok. Chogoku. Shogoku. Hi. Yun China daw. Sa tingin niya, yun China. China daw. Hi. Kito, Chogoku ga. Ito. Shogoku to. Ay, Katsu. Shogoku. Yung kachimas, nagiging katsu. Katsu to, To. omoimasu. 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 Hi. Next, we have number Dili 4. yung ano ko din. Yamada-san wa kono Yamada. yuzu o shitte imasu ka? Tinatanong niya kung alam ba ni Yamada yung news. Shitte is kung alam ba ni Yamada yung news. Sagot na, iye tabun. Probably Taban. not. Probably yung tabun, not. Probably hindi niya alam. So, answer natin, iye tabun. Shiranai to. Yung shitte kasi, pag naging nai form, magiging shiranai. Shiranai to omoimasu. Omoimasu. To omoimasu. Hay. Sinong gustong magtatanong? Ikaw naman magtatanong. Jomar-san, tas sasagot si Ana-san. Dozo Jomar, ashita no shiai wa. Shiai wa. Shiai wa shigoto. Chogoku to. Chogoku to. Shogoku to. Nihon to. Dochira Shogoku to. ga. Nihon to. Dochira ga. Kashimasu ka? Sagot naman, Kito. Kachimasu. Kito Chogoku.
Kito, Shogoku, Anasan, kito, shogoku ga, Shogoku, Imasu. katsu to, Kito, Shogoku ga, katsu Itatsu to, to omoimasu. omoimasu. Hi, next we have number 4. Yamada-san wa, Yamada-san wa, kono, kono, nyozu o, nyozu o, shite imasu ka? hi, sagot naman, iye. Anasan, Tabon. Iye, hi, Santosan, tabun, Tabun, E, shiranai, Shiranai, shiranai Imasyo, to, shiranai to, omoimasu. Shiranai to omoimasu. Hi, okay? Minasan, naiintindihan? Wakarimasu ka, Ah, minasan. Makaroni kasi Hi. Next, mag-proceed tayo sa ating next na practice. May mga pictures. Tapos yung ray natin, Ash. Tomorrow. Mira-san wa ashita Tokyo e shotsu to imashita. Sabi, 'di ba yung imashita sa discussion natin? Sabi ni Mira-san, pupunta daw siya ng Tokyo Tokyo. for business. Hi. Ito yung sabi niya. Kaya lalagyan natin ng imas kasi hindi tayo ang nagsabi nun. Yung ibang tao, kaya lalagyan natin ng imas. Next, we have number 1. Rai getsu nihon no shoshu ni aimasu. Daitorio. Ano yung naintindihan niyo Territory. doon? Minasan? Pupunta daw siya ng mamimit niya daw yung mga headquarters ng company. Daitorio, headquarters. So, paano natin sasabihin? Magiging, minasan, daitorio wa. Daigetsu ni, Waikitsuni, nihon no, Nihon no shoshu ni, Yosho ni Atto atto Omoimasu. omoimashita. Sabi niya daw, pupunta daw siya ng, sabi ni daitorio, head ng ng company, na pupunta daw sila ng sa next month. Ano nga yung Raigetsu? Next month. Next, we have number 2. Si Shosho naman yung nagsabi. Okane ga Okane ga narimasen. narimasen. Wala na daw siyang pera. I don't have enough money. So, Lang magiging, kami. same lang tayo, Shosho. Shosho wa okane ga naranai to. Okane ga Tari, taranai to sorry, hindi pala siya omoimasu. tarinai to. Tarinai to Tarinai to omoimashita. omoimasu. Right. Next, you have number 3. Kono kaige wa jikan Kaige no wa moda desu. Moda desu. Moda. Right. Yung Bocho. meeting daw, Bocho. di ba nandito si Moda? Moda. Waste of time lang daw yung meeting, kagaya ng diet. So, Jikan. magiging, Useless. sabi ni, Butcho wa, kono kaige Bocho wa kono wa, kaige wa jikan no jikan no moda dato. moda dato imashita. Imashita, sorry, imashita. Next, we have number 4.
Nagai. Nagai. Yasumi ga. Yazumi ga. Fushi desu. Mushi desu. Ay, yung, ano daw, yung Yasume, yung break ay Nagai. Ano yung Yoshi. Nagai? Long. Ang Fushi, haba. gusto niya daw. Fushi, gusto niya na mahabang day off. Pahinga. Pahinga, vacation. Kaya magiging, sabi ni Shotcho, Shatcho wa Takaiwa. Nagai Yasume ga. Yan. Fushi to Mushito. Umamasta. imashita. Imashita. Umamasta. Right. Okay, naintindihan minasan kung ano ang gamit ni imashita? Minasan, Mm. ano nga gamit ni imashita? Kung pag sinabi daw ng ibang tao. Kaya gagamitin si imashita. Someone's has said or Imagine. right. Pag ikaw yung nagsasabi tapos sinabi yun ng ibang tao. Right. Tama, Jomar-san. Right. Next, we have next exercise na tayo. Ashtawa. Tawa. Yasumi desu. Okay, nandito si Desho. Kung ito yung ano, 'di ba? Right? Tinatanong mo kung tama ba na tomorrow yung Yasumi day off? Ashtawa Yasumi desho? Minasan. Tawa. Yasumi yo. Iye. Hi. Kasi ano pa lang ngayon, Martes pa lang. Oo. Next, number 2. Hindi pa kayo makakapagpahinga. We have number 1 na pala, Osaka wa. Midori Osakawa. ga. Midori ga. Sukunai desu. Sukunai desu. Sukunai desu. Wala daw mga halaman, puno, midori, greens, mga green Osaka. sa Osaka. So, pwede rin mayroon ka. Osaka wa midori ga. Midori ga. Sukunai Suku. desho ka. Pwede rin lagyan yun ng ka. Pwede rin wala. Next, we have number Sukunai 2. desu. Hi, tama. Yung number 2, Santosan. Wato. Si Ay. Wato yan. Wato-san Wato-san mo pala. wa. Ego no sensei desu. Sensei desu. Si Wato daw ay isang English teacher. Teacher. Hi, English. Ego. Ego no sensei. English teacher. So, paano natin siya sasabihin? Madali lang. Dozo Jomar. Ano yan? Lagyan mo lang ng disho. Ano nga sensei yung pangalan niya? Wato. Wato-san wa Hi. ego no sensei desu. Hi, arigatou gozaimasu. Pwede yung sa answer mo, pwede rin may ka. Next, we have number 3. Si Kimura-san. Si Kimura naman. Kimura-san wa Kimura-san wa. Kimura-san wa, isan o shirimasen. Shirimasen. Hindi niya daw kilala si Isan. Isan. Ay, pwede sasabihin mo, Himura-san wa, Isan o Kimura-san wa Shiranai. isan. Shiranai? 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 Shiranai desu yo. Shiranai desu. Hindi niya kilala si Kimura. Isan. Si Ay, Isan. si Isan. Hi. Next, number 4. Sino? Hi. Tega. Sino? Tega no. Ay, Seka. Seka. Seka ba? Seka.
Kinosaka no Kinosaka no yaiga Iyay ka. Iyai ga arimashita. hai Kami Chiai ga magiging arimashita. Kinosaka no ayay. Ay, siyay. ayay ka arimas. siyay yan ay game. Soccer game. Siyay. Siyay Siyay ga ga atta arimasyo. deshoka. A- Nagiging atta Ata. deshoka. Arimas nagiging atta. Ata desyo ka. Atar. Atarat. Hai. Atta deshoka. Ata desyo ka. Nalabas ka ba? Bili mo ako. Okay? Ito mo. Minasan naintindihan kung paano natin gagamitin Bili si mo ako. desho. Loaded. Ay, balot pala. Minasan, Hi. Desyo. okay, very good, minasan. Next, we Parang have malungkot here, kayo, Sensei, ngayon. ha? Parang malungkot kayo ngayon, Sensei. Ay, hindi, okay lang. Marang may mga iniisip kasi ako eh. Pero okay lang naman. Sorry, go minasay, minasan. Okay lang po, Sensei. Okay, next we have here, Nihon wa Sabi mo Nihon wa. no ga Sabi mo. Sabi mo, ano ga? Takai Takai desho. desyo. Tinatanong niya kung mahal ba yung mga pagkain sa Japan. Ah, Sagot niya ay takai des. Mahal daw. Sagot na mahal daw. yung second example, sono kamera wa takakatta Camera. desho. Ano? Camera wa. Takakatta desho. Sagot naman, iye. So, iye, sonnani, So, nani? Takakuna kakat. katta des. Hi, kumusta kaya si ano no? Ruel-san? I-chat ko, Nagpapahinga pa daw po, Sensei. i-chat ko daw, be. Baka, ano niya. Sabihin niya, hindi ako nag-aalala. Joke. Teka muna, minasan. Nag-iisa na lang ako. Pagkat naging Wala kayo narinig na mga ingay, minasan? wala naman po, Sensei. Ay, maingay kasi dito eh. Mhm. Wala naman po, Sensei. Okay lang Ay, naman. mabuti naman. Okay, guys. Next, number 1 na tayo. Tokyo. Tokyo, no? Tokyo, no? Ano to? Rashu, Sarashiwa. Orashu Sarashiwa. wa sugoi desho. Sugoi desyo. Sugoi, Sabi niya, amazing. hi, amazing or crazy? Crazy yung rush hour sa Tokyo. Sa Sagot niya, Tokyo. Eh, ano yung answer natin? Sugoi desu. sugoi desu. Next, we have number 2. Shigoto wa Shigoto wa taihen desho. taihen desyo. Ay, ano ba yung taihen? Difficult. Or, parang ano nga yun? Hindi siya difficult.
Taihen. Ano? Ay, nakalimutan ko man yung Taihen. Ano siya? Parang difficult din siya. Shigoto Taihen desho. Teka muna, minasan. Taihen. Hindi nasa utak ko, pero di ko masabi yung Tagalog. Tough. Tough pala, tough. Yung ano, mabigat. Mabigat yung trabaho. Shigoto wa taihen desho. Sabi niya, iye. Hindi naman daw. So, magiging, iye, taihen, janai desu. Negative ng, hai. Lalagyan mo lang ng janai. Hai. Next, you have number 3. Hokkaido wa. Sumukatta desho? Malamig ba daw sa Hokkaido? Sagot naman, iye. So, iye, samukunai, katta desu. I-delete to yung sorry ha. Bakit may sorry to dito? Hai. Samukuna katta desu. Right. Next, you have number 4. Tsukareta desho. Ano yung sukareta? Tired. Napagod ka na ba? Sagot niya, pagod ka na, Jomar. Sobra sensei. Nagtatrabaho pa kayo no galing? Sensei. Ay, wow naman. Hardworking. Nagpapaaral pa. Oo. Laban lang best. Narinig ko kasi yan sa TikTok eh. Laban lang best, laban lang. Laban lang. Kahit Matat wala, din pa. kahit wala naman anong kalaban, laban pa rin. Kaya, tatanungin ko ulit kita, Jomar-san, sukarita desho? Hi. Hi, or e. Hi, or Sukarita. e. Sukarimashita. Sukarimashita. Hi, kasi, ano kasi yan, past form. Kaya naging sukarimashita. Okay, minasan, naiintindihan. Asa na kaya sila JM? JM? Makamute sensei. Are you okay? Baka Ikaw na naman yung kumakain, JM. JM-san. Natapos na natin yung ano, guys. Yung lesson 21. And based sa akong na-observed, parang mas maganda i-exam. Parang naging formative yung examination. Galing kayo sa discussion, tas exam. No? Kaysa dalawahin yung lesson. Malilimutan niyo na yung nauna eh. Ano sa Kaya tingin nga niyo? po, nawawala yung ano eh. Oo. Nawawala yung unang pattern. Oo nga. Kaya dapat, pagtapos ng lesson exam. Kaya dahil tapos na tayo, mag-i-exam na tayo. Okay lang, minasan. Huwag na lang sensei, mag-isa naman ako. Bakit? Message ko to sila ha, Anasan. Saka si JM. Okay lang din naman. Wala namang mawawala sa'yo, Jomar. Wow. Sensei. JM-san. Anasan. Hi, Anasan. Mag-exam tayo for the lesson. This lesson 21. Para hindi nyo malimutan. Okay? Hi. Na-discuss natin si Umoymas, si Imas, si Disho, tsaka yung paano itatanong yung what do you think? Yan yung Umoymas ka. Hi. Kukunin ko muna yung exam nyo, minasan ha. What do you think, Ate Ana? Failed. F. Monday ni. Monday ni. Wakarimasen. Okay.
we have our Monday here para mas fresh pa sa utak nyo yung na-discussed. And we will start with our Monday Ichi. First Monday, ito yan guys, may pagpipilian. For example, kanojo wa kimasu ka? Gagawing nai form. Tinatanong niya kasi kung nakarating na ba si yung babae, she. Kimas, nagiging kunai. To Kunai. omoimasu. Di ba guys, pag ginamit natin si to omoimasu, yung gagamitin natin si plain form. Nasa pattern Nai. yan, di ba? Plain form. Kaya, nai. Kunai. Ito kasi, papipilian si Kimas, crash out na kasi nagamit na siya sa example. Ginawang kunai. And for 1 to 4, yan yung pagpipilian yung minasan. And gagawing plain form. Plain form Gagawing ha. Ay, nai form. hindi nai form lahat. Nai form lang to kasi iye. Nandito kasi si no, kaya si Kimas naging nai form. Iye is negative kasi negative yung nai, 'di ba? Ang anot guys, yung gagawin plain form. So, hindi gagamit si mas, hindi gagamitin si mas, hindi gagamitin si des. Right? Minasan, wakarimasu ka? Hi. Hi, wakarimasu. Hi, okay. Dozo minasan. Itry minasan. Osaka no. Osaka daw. Osaka. Ang nag-send minasan ay si Jomar pa lang. Asa na yung mga answers nyo? Minasan. Okay. We will proceed na lang. Or mag nag-answer pa. Nag-send si Jomar pero parang gusto niyang ulitin. Teka, minasan. Oh, who are you? Are you alive? Kala ko sino? Oh, pala na. Itry mo ulit, Jomar-san. Okay. Hi, Dozo. Tama na ba yung sensei? Kulang lang. Hi, tama yung 1 to 4. Tama kung saan mo siya nilagay. Pero, kulang yung mga pag-conjugate, kulang yung i-add mo na particles. Kaya itry mo ulit. Dozo. Sensei. Hi. Tingnan mo to, amari. Amari is negative. Kaya yung oishi, paano yung negative ng oishi? Oishi. Nai? Hi, Dozo Jomar. Tama. Dapat i-analyze. Tama yung answer mo. Dozo. Okay. Hi. I-extend tayo ng oras ha. Dozo minasan. Oishi nai. And that's all for tonight, minasan. Uyasa minasai. Have a good night. Hi. Kaya, That's sensei. Hi. Jama Arigato tashita ne. gozaimasu.
arigatou gozaimasu, minasan. Yamat. Ano yun? Hi, Janet. Yan.